Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum thulatha wahid Yulai 2025 muqabil as-sadis min syahri Muharram 1447. Mazilna fi darsina fi kulliyati al-hadis min kitab sahih al-Bukhari fi kitab al-ilm. Faqabla an nadkhula ila al-hadis falyatafaddal li ikhwanina an yusammi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Ayyub qala sami'tu Atha قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال سمعت عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو عطاء قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وبلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم فجعل بلال يأخذهن في طرف ثوبه. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وجعل بلال يأخذ بطرف ثوبه. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Syu'bah an Ayyub an Atha ibn Abbas asyhadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam aw Atha asyhadu ala ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal fadanna annahu lam yusmi' fa adahunna wa amaruhunna bisadaqah faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatam wa Bilal ya'khudhu fi tarfi thawbi. Bismillah. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرط والختم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Ayyub an Atha qala sami'tu Ibn Abbas asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atha asyhadu ala Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal
فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة وجعل امرأة تلقي القرة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا ابن عباس قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهم بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة وبلال يأخذ بطرف ثوبه. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala in his book As-Sahih al-Bukhari, in his chapter The Knowledge al-Ilm. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Babul Hirsi alal Hadith, chapter eagerness to learn the hadith. Al-hirs bimakna eagerness, maknahu semangat, spirit for learning hadith, and the meaning here not just hadith, all ilm from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talking about akidah and talking about fiqh, talking about qiraah, Al-Quran and the other. So this is the meaning al-hadith. Babul hirs alal hadith, eagerness to learn the hadith. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Aziz ibni Abdullah qala haddathani Sulaiman an Amr ibn Abi Amr an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atik yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka lima ra'ait min hirsik alal hadis. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali aw min qalbihi aw nafsihi, khalisan min qalbihi aw nafsihi. Hadal hadis talking about al-ilm. So before we coming to the biodata and biography about Ar-Rawi, we came now to the matan first. An Abi Hurairah, narrated Abu Hurairah, I said to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, O Messenger of Allah, who will be the luckiest person who will gain your intercession? The meaning intercession is syafa'ah. On the day of the resurrection. The meaning resurrection is hari kiamat or the doomsday or the hereafter. In the akhirah. So this is the question from Abi Hurairah. O Allah Messenger, who will be the luckiest person who will gain your intercession as-syafa'ah on the day of the resurrection? Faham bahasa Indonesianya atau tidak faham? Belum faham. Maka maknanya, berkata Abu Hurairah, wahai Rasulullah,
anahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atik yaumal qiyamah. Siapa yang paling beruntung dan berhak untuk mendapatkan syafaatmu yaumal qiyamah? So who's the person will be the luckiest person who will gain your intercession? So from this hadith, barakallahu fikum, Abi Hurairah asking about who's the luckiest person have your intercession. So from this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam answered, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aita min hirsika 'alal hadits. So before Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam answer, so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam give comment about Abu Hurairah because he asking about knowledge. So Nabi say to Abu Hurairah, "Oh Abu Hurairah, I have thought that none will ask me about it before you, as I know you're longing for the learning of hadith." You know the meaning? Belum bisa bahasa Indonesianya. Arab, Inggris sudah diberikan. Maka bahasa Indonesianya, wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira bahwa tidak ada dari sahabat yang lain yang akan menanyakan tentang permasalahan syafaat ini kecuali kamu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Di saat aku melihat kamu sangat semangat menuntut ilmu hadis. Maka di sini poin pendalilannya sebelum dijawab, still Nabi Muhammad SAW not answer, but he comment to Abi Hurairah. Oh Abu Hurairah, I thought, aku sudah mengira, never from the Sahabah anyone asking about it before you. So this is the point about hirs. Abi Hurairah to seeking ilm, because Abu Hurairah have hirs, semangat for seeking ilm. Maka di sini pujian dari Nabi. So this the point from this hadis. This word, maka lafaz ini adalah wajah pendalilan dari Kitabul Ilm and the chapter Babul Hirs alal Hadith. So this is the point. The point here, Abu Hurairah have spirit to longing for the learning of hadith, di mana dia sangat semangat sekali untuk menuntut ilmu hadith. Dan tadi saya sebutkan bahwa the meaning ilmu hadith is general. Maybe talking about akidah like now, talking about intercession. Apa intercession? As-syafa'ah. Syafa'ah min bab mana? What chapter syafa'ah? Akidah. And sometimes talking about fiqh, about pray, like before about sadaqah, and maybe about manner, good manner, make sadaqah, not stingy, not bakhil. So this, the meaning with the learning hadith. So learning hadith is general, bersifat umum. Bisa belajar ilmu hadith ada berhubungan dengan akidah, dan di sini berhubungan dengan asy-syafa'ah dan akidah, syafa'ah. Dan di pelajaran yang lalu berhubungan dengan akhlak dan
berhubungan dengan fikih, seperti di pelajaran yang lalu bagaimana Nabi menceramahi nisa untuk bersedekah dalam berhubungan dengan manusia, saling membantu bersedekah, mengumpulkan harta untuk diberikan kepada seseorang juga atau untuk dakwah. Maka di sini jawaban Nabi atau komentar Nabi sebelum menjawab pertanyaan dari Nabi Muhammad dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad memberikan ta'liq. So from this words point, Abu Hurairah have spirit to learning hadith. So the question here be open. The question here is, where? Whose answer? Siapa yang mau jawab? Siapa dari para sahabat yang paling banyak hadisnya? Indak ya Muhammad, answer. Abu Hurairah. How much hadis Abu Hurairah? How much yakni berapa? Kam ahadis Abi Hurairah yahfad kam? 1577. Idan ijlis. Indak ya Abdurrahman, how much? 5000. Wa imsik sawa. Wa 700. Wa arba'un imsik sawa. Saut. Wa Abu Hurairah aina dalil bi annahu yahfad katsiran minal hadis? Indak ya Yusa. Indak ya Abah indak ya Hudzaifah. Fi hadis daiman tansa, Allahu musta'an. Man yujib? Where is the dalil Abu Hurairah is the best sahabat? He learning hadith and have a hadith kathira, and he is the better and more remember hadith. كان هو يدرس الحديث وأهل المدينة يشتغلون في الزراعة. طيب كيف لفظه؟ تذكر حديث متفق عليه عن أبي هريرة ماذا يقول؟ طلبت العلم على بطني. طلبت علم على ملء بطني والأنصار يشتغلون في الزراعة والمهاجرون istaghalu bisafqi al-bay' wa ana jalastu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala man ibatni thumma ba'da dzalik ya'ti bi qissah lama ya'ti Abu Hurairah ya Rasulullah istaka Abu Hurairah ila Nabi ya Rasulullah laqad hafidtu katsiran minka haditsan fanasituha faqala Nabi ubsut rida'ak fadzakara fil hadits Nabi yad'u lahu wa yaf'al ruqyah fi sadrihi al-an udmumuhu ila sadri setelah memberikan ruqyah diberikan tuk seperti itu al-an udmumuhu ila sadri faqala Abu Hurairah wa ba'da dzalika lam ansa abada. Hadal hadis muttafaqun alaih menjadi dalil. This hadis dalil about Abi Hurairah is the best of the best. Remember hadis from Nabi when Abi Hurairah said jalastu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mal ibadni wal ansar istaghalu bimazari' wal muhajirun bisabqil aswaq. He said, I'm stay with Nabi sallallahu alaihi wasallam to seeking ilm.
just seeking ilm, and I'm hungry. Subhanallah. He is hungry, make hijrah from Yemen to Medina. Don't have anything. I'm hungry. I'm just sitting with Nabi and remember hadith-hadith Nabi like this, ilmu hadith. Aku hanya duduk bermulazamah bersama Nabi dan menghafal. Aku menuntut ilmu dengan perutku yang lapar. Adapun al-muhajirun wal ansar, al-ansar, they have plants, they have tumur, they have dates. Maka mereka mempunyai kebun-kebun kurma, sibuk. Dan al-muhajirun, they busy in the shop, they have shop. Maka Abu Hurairah stay with Nabi and hungry. So all the time is remember hadith from Nabi. So after this he have hadith like 5,470 hadith. Too much. 5,000. So his heart can remember hadith have maybe like 3 tera. 3,000 gigabyte for remember hadith. So this because Nabi Muhammad SAW give him, cure him his heart to remember. Because in this hadith Nabi SAW give ruqyah and heal Abu Hurairah from the bad remember. Istaka Abu Hurairah to Nabi, Ya Rasulullah, I remember hadith too much, but after this I am forget. Wahai Rasulullah, aku menghafal banyak hadis-hadismu, namun setelah itu aku lupa. Ini muskilah. Kalian menghafal tiap hari Sahih Al-Bukhari dan nanti Muslim asal dan Quran, namun setelah itu lupa. Harus dimurajaah. Maka murajaah waktu kalian tidak ada pelajaran di murajaah. Maka disebutkan oleh Abu Hurairah, aku menghafal hadis banyak namun aku lupa. Maka Nabi Muhammad SAW make healing with ruqyah. After this Nabi Muhammad SAW said, maka al-an domam udmum ila sadrik. Now press to your heart. About ruqyah Nabi. So after this Abu Hurairah said, Wallahi la ansa ba'du. If I'm remember hadith, I'm never lose, I'm never forget. Subhanallah. Maka inilah dari keutamaan Abi Hurairah. So this the beneficial for Abi Hurairah. His guy from Yemen, poor, don't have anything. But Allah gave him remember hadith. So now all hadith in Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, At-Tirmidhi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, and the Musnad Imam Ahmad, and the others from Abi Hurairah, narrated by Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dan seterusnya. Maka di sini keutamaan Abu Hurairah, dia menghafal hadis dari Nabi. So this the beneficial from Abi Hurairah before Nabi Muhammad SAW answered. So he comment, Abu Hurairah, I thought you will asking this question and never asking all the Sahabah before of you, because you have hirs, because you have spirit to learning hadith. So after this Nabi Muhammad SAW answer the question. We back to hadith. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. So Nabi Muhammad SAW answered now, the luckiest person who will have my intercession on the day of the resurrection
of the resurrection from the bottom of his heart will be the one who said sincerely from the bottom of his heart what he said, La ilaha illallah. None has the right to be worshipped but Allah. So answer here, the luckiest person, orang yang paling berhak dan paling beruntung, who will have my intercession on the day of the resurrection, yang paling beruntung dari manusia yang mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. None has the right to be worshipped but Allah, but what will be the one who said sincerely from the bottom of the heart, from the bottom of his heart. Maka dia mengatakan kalimat la ilaha illallah from his heart. So what the meaning? Some people, you already know, they talking I'm Muslim. They pray. They say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. But sometimes they going to the grave of the wali. Came to the grave of the wali and he already dead. So he said, "Oh wali, cure my wife. My wife is not pregnant. We married maybe 20 years. My wife not pregnant. So please, wali, cure my wife." So the wali is not doctor and ready dead and not open clinic in his grave. So this is shirk. Why? Because dua is worship. So the dua just give to Allah. All the worship just you give to Allah, not give to the someone ready die, not give to wali, not give to Rasulullah, not give to Isa, or maybe jinn, or maybe syaitan, or iblis, nothing. So worship just to Allah. Maka di sini bagaimana gambarannya? Seseorang di dalam hadis ini dia mengucapkan la ilaha illallah khalisatan min kibali nafsihi. Dia ikhlas di dalam hatinya, benar di dalam hatinya. Gambarannya bagaimana? Gambarannya berapa dari manusia mengaku muslim, dia melaksanakan salat, namun di saat dia membutuhkan sesuatu, sudah bertahun-tahun menikah dengan perempuan tidak hamil, 20 tahun. Maka ada yang memberikan information. You want your wife pregnant? Yes. Just going to grave wali fulan or Sheikh fulan, and he already died. So after this he going. Maka diberitahu pergi to make barakah. Maka dia orang ini meminta doa kepada wali fulan, maka ini masuk kepada kesyirikan. Karena si wali tersebut sudah meninggal, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, maka si wali ini pun dimintai untuk mengobati istrinya agar hamil, dan dia bukan seorang dokter dulunya. Dan bagaimana dia meminta kepada wali yang meninggal untuk menyembuhkan istrinya dan hamil, padahal dia bukan dokter spesialis kandungan dan tidak membuka klinik di dalam kuburannya. Maka di saat dia berdoa, this the point now. Ad-du'a is ibadah. Where is the dalil? Ad-du'a is ibadah, and only this the du'a, the worship straight to Allah. He is the one and only. Where is the dalil? The dalil is in ayah, Ud'uni astajib lakum.
Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. So all of you Muslim, you must make dua to me, and I answer your dua. Anyone not make dua to me, anyone make dua to the wali and he already died, anyone make dua to malaika or to the prophet and they already die, Isa, Nabi Muhammad, Musa, maka mereka, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, will be going to the hellfire. So this is the dalil, no one make dua just only to Allah. He is the one and only. Straight worship dua just to Allah. So after this, in hadith, indak ya Yusa, hadith, siapa sahabatnya tentang doa itu ibadah? Mahalu. Hadith Nu'man. Mahalu. Dhaif. Kaif lafduhu? Ad-du'a huwa al-ibadah. Sahih or dhaif? Dhaif. Allahul musta'an. Indak ya Abdurrahman, Auman. Indak. Not sleep in lesson. Hadha al-hadith sahih. This hadith is sahih. So the dhaif, what is the word? Apa yang dhaif? Hadith apa? Riwayat Abdullah. Lafduhu mada? Ad-du'a huwa mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. This is the dhaif. Ad-du'a is the core of the ibadah, otaknya ibadah itu dhaif. Namun ad-du'a wal ibadah, the du'a is the worship, this sahih. So different sahabat. From Nu'man ibn Bashir, like you said, akhrajahu Imam At-Tirmidhi, this hadith ad-du'a wal ibadah. The du'a is the worship, this sahih. So how our Shaykh Muqbil Al-Wadi'i in his book and Al-Albani, but the da'if is ad-du'a mukhul ibadah. Fahim? Ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah. Doa is the brain or the core of the ibadah. This the da'if. Why da'if? Abdullah ibn Lahiyah. Taib. In his chain, rawi, the name is Abdullah ibn Lahiyah. This guy is da'if because his library is burnt. The library is burnt with the fire. So he can recitation the hadith. So after this he is weak. Maka orang ini dhaif sebelum dan sesudah terbakar dari maktabahnya dan mudallis. Taib. So we back now. Why in hadith say, kenapa disebutkan di dalam hadith bahwa ikhlas dari dalam hatinya? Karena sebagian manusia mengatakan la ilaha illallah, but he makes shirk. Some people say la ilaha illallah and he pray tasyahud la ilaha illallah, but after this he makes shirk. Going make dua to the other Allah, make worship to the other Allah, make sacrifice to the other Allah, to jinn, to syaitan and the other. Maka kenapa disebutkan min kibali nafsihi khalisatan atau khalisan min nafsihi atau min qalbihi, dia itu harus ikhlas mengucapkan dari hatinya, karena berapa banyak dari manusia menyebutkan kalimat la ilaha illallah tapi amalannya dalam keadaan kesyirikan. Itu maknanya. Fahim tum? Banyak apa tidak antum lihat orang yang masuk kepada kesyirikan dari kaum muslimin, salat di shaf awal, kemudian dia saat butuh pergi ke demikian dan demikian. Maka ini hanya contoh saja. Kami pun mendengar orang dari kerabat bahwa saya mempunyai anak si fulan laki-laki setelah 7 perempuan semua. Dan kami melihat memang
Yang kedelapan adalah anak laki-laki. Ya, terus gimana? Ceritanya makin ngelantur bahwa aku mendapatkan anak laki-laki ini, gimana caranya? Pergi ke Gunung Lawu. Maka aku ditapa di sana 3 hari. Kemudian meminta kepada penguasa di Gunung Lawu. Siapa penguasa Gunung Lawu? Allah kan? Harusnya. Tidak. Dia meminta ke penguasa Gunung Lawu, disuruh puasa 3 hari di Gunung Lawu. Akhirnya datang cahaya menjelang fajar. Nggak sholat, nggak apa. Yang jelas cahaya itu udah beres, pulang. Sekarang kamu dapat laki-laki. Seperti itu. Dan tahu penguasa Gunung Lawu siapa? Lasmini, iya. Itu di Saur Sepuh. Allahul musta'an. Alhasil, berapa banyak dari manusia seperti ini? Mereka meminta kepada jin, kepada syaitan, kepada penguasa Gunung Lawu, tirakatan 3 hari 3 malam, gak sholat dan sebagainya, duduk semedi di bawah pohon apa yang jelas di Gunung Lawu. Maka akhirnya dapat wangsit, dan dia dengan bangga menceritakan ke kita, tuh sekarang anak laki-lakiku dapat setelah 7 perempuan semuanya. Dan memang 7 semua perempuan. Alhasil, berapa banyak dari kaum muslimin berbicara seperti itu? Berarti dia meminta kepada siapa? This du'a li ghairillah syirk. Maka sekarang kita kembali kepada sanad. So now we back to the chain, insyaallah not long. Haddatsana Abdul Aziz. Haddatsana Abdul Aziz Ibni Abdullah Al-Uwaisi. Maka ini adalah gurunya Imam Al-Bukhari. He is the teacher Imam Al-Bukhari, and he is in the tabaqah kibaril ashirah. So tabaqah al-ashirah like Imam Ahmad. Fa qad kharaja min tabaqati itba'it tabi'in. Tabaqah yang ke-10 gurunya Imam Al-Bukhari kebanyakan. Dan dia dalam keadaan derajat thiqah, and he is thiqah. Abu Daud Said thiqah. Wa Ya'qub ibn Syaibah As-Sadusi Said thiqah. Qala haddatsana Sulaiman. Who is Sulaiman here? Sulaiman ibn Bilal Al-Qurashi At-Taimi. Maka Sulaiman ibn Bilal fi ay tabaqah, he stayed in Athaminah. Athaminah, the 8, maknanya mutawassit mina itba'ut tabi'in. Tawassut min itba'ut tabi'in. Itba'ut tabi'in pertengahan. Maka dia di bawah dari Imam Malik, Syu'bah dan yang lainnya. Lalu mahaluh, he is imam or thiqah. He is thiqah. Dithiqahkan oleh para ulama. Berkata Imam Ahmad, la ba'sa bihi thiqah. Qala Nasa'i thiqah. Qala Ibnu Ma'in thiqah. Haddatsana Amr ibnu Abi Amr, wa huwa Amr ibnu Abi Amr Al-Qurashi Al-Mahzumi Al-Madani. Maka dia hidup di tabaqah al-khamisah. Wal khamisah mada sigar at-tabi'in, from the tabi'in small. Amr ibnu Abi Amr. Wa mahaluh, so this man is saduq. Qala Imam Ahmad laisa bihi ba's. Wa qala Abu Hatim la ba'sa bihi. So this guy is Hasanul Hadith. An Sa'id ibni Abi Sa'id. So Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi, he stay in the Thalitha, tabaqah al-Thalitha. Apa itu tabaqah al-Thalitha? Tabaqah al-Wusta minat tabi'in. So he is the tabi'in, the middle of the tabi'in. Wa huwa tab'an rawiyan thiqah. Telah dithiqahkan oleh Wathaqahu Ibnu Madini wa Ibnu Sa'ad wa Abu Zur'ah wa Nasa'i. They all say An-Nasa'i, Abu Zur'ah
Ibnu Madini, Ibnu Sa'ad, they all say thiqah. So Sa'id Ibnu Abi Sa'id is thiqah an Abi Hurairah. So this hadith, barakallahu fikum, all the chain we already know. Whose answer? This chain from where? This chain from Ahlil Madinah. Abdul Aziz Al-Qurashi Al-Madani, Sulaiman ibn Bilal Al-Qurashi Al-Madani At-Taimi, and Amr ibn Abi Amr Al-Madani Al-Makhzumi Al-Qurashi, from Bani Makhzum Al-Madani, and Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi Al-Madani. So this the chain from the Sheikh Imam Al-Bukhari, whose Sheikh Imam Al-Bukhari Abdul Aziz ibn Abdullah is Al-Madani, until At-Tabi'i Sa'id ibn Abi Sa'id is Al-Madani. So all from Ahlil Madinah. Idan yusamma mada? Silsilah bil Madaniyin. So all the people in the chain is from Ahlil Madinah, from Madinah. So this the hadith. Alhamdulillah, finish. So who's remember hadith? Siapa yang hafal? Kum ya Sufyan. Alas, benar. Stay there. Man Sahih Al-Bukhari? Man Syekh Al-Bukhari? Abdul Aziz bin Abdullah. Wa man Syekhu? Sulaiman bin Bilal. Wa man Syekhu Sulaiman? Amr bin Abi Amr. Wa man Syekh Amr? Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Wa man Syekhu Sa'id? Abu Hurairah. Wa man Syekh Abi Hurairah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Santum. Aks. Hendak ya Hudzaifah. Man tilmid Nabi Muhammad? Abu Hurairah. Man tilmid Abi Hurairah? Sa'id ibn Abi Sa'id. Man tilmid Sa'id ibn Abi Sa'id? Amr ibn Abi Amr. Man tilmid Amr ibn Abi Amr? Sulaiman ibn Abi Bilal. Maafi Sulaiman ibn Bilal. Man tilmid Sulaiman ibn Bilal? Abdul Aziz ibn Abdullah. Wa man tilmid Abdul Aziz ibn Abdullah? Al-Bukhari. Baik. Indak ya Muhammad. This chain from where the country? Andalusian, all the chain, or Rusin? Not understand. Hadis ini rawi-rawinya dari mana? Apakah dari orang-orang Rusia atau dari orang Indonesia? Silsilah al-Madaniyin. Silsilah al-Madaniyin. The meaning is all the rawi from Madinah. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Insyaallah tahfadun hadal hadis.